Coucou mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors la vidéo تاع اليوم راح نديرو فيها بعض من الجمل باللغة الألمانية بالنسبة للدوزيام année bien sûr pour améliorer le vocabulaire وتعودوا تعرفوا تقراو تسرحوا شوية في القراية كي تقراو هذه الجمل en même temps رايحة نفهمو لكم en arabe parce que بالالمان عندكم toujours في les sujets d'examen ولا في les sujets تاع les compositions ولا les devoirs bien sûr واحد السؤال فيه setzen Sie ins Arabische يعني حول الجملة بالألمانية إلى العربية. أنا راح نديرها لكم نفهمها لكم en même temps en arabe باش هكذا تفهموهم وتسيو تحسنوا vous allez améliorer votre vocabulaire ce qui concerne l'allemand. نبدأ إن شاء الله. Der Schüler schreibt das Datum. التلميذ يكتب الدرس التاريخ. داتوم سي التاريخ. schreiben is présence. dritte Personen, troisième personne du singulier. Der Schüler أي هو التلميذ يكتب التاريخ. تاريخ اليوم يا. Der Vater repariert das Auto. Der Vater اللي هو الأب. Die Mutter الأم. Die große Mutter الجدة. Die große Vater الجد etc. من بعد نتعرفوا على الشجرة العائلية. Der Vater repariert das Auto. Der Vater هو الأب. Reparier verbe reparieren mit dritte Personne, troisième personne du singulier. Das Auto ça peut être السيارة إلى آخره. La troisième phrase. Der Lehrer hat die Lektion erklärt. المعلم يشرح الدرس أو يشرح الوحدة. Der Lehrer c'est المعلم. Der Lehrerin es ist الأستاذة أي المعلمة. Der Frau ce qui concerne السيدة تاع الألمانية. Herr Müller أي هو الأستاذ بالنسبة أستاذ الألمانية. Der Lehrer المعلم يشرح الدرس. Lektion erklärt يشرح الدرس. Algerien hat Erdgas und Erdöl ausgeführt. الجزائر صدرت الغاز والنفط. Algerien الجزائر hat haben is Präsenz mit dritte Personen Erdgas und Erdöl الغاز والنفط. voilà الجزائر تصدر أي صدرت ولا. Die Mutter kauft Gemüse. الأم تشتري سبوتخ الخضر. جيموز الخضر يا من بعد نشوفوا الخضر. gut also der Mann baut das Haus. Der Mann baut das Haus. bon le verbe ça peut être يبني build يبني الرجل يبني المنزل ça peut être ça. Die Transportmittel verschmutzen die Luft. وسائل النقل Transportmittel هي وسائل النقل verschmutzen تلوث die Luft. verschmutzen تلوث die Luft الهواء. Luft c'est الهواء. Der Mutter wird das Brot kochen. الأم تطبخ der Mutter wird das Brot c'est non c'est الخبز c'est الخبز le pain Brot. بعد نشوف الخضار والفواكه والحبوب الجافة etc. kochen c'est le verbe يطهي أي تطبخ.
اكسترا لازم تحفظوهم اون عرب باسكو عندكم التحويل من الألمانية إلى العربية. كاتب ياسين يا ist ein bekannt Schriftsteller. كاتب ياسين معروف، هو كاتب و je sais pas comment dire Schriftsteller من بعد الحمص نقولوا لكم بالعربي. Der Lehrer rief den Schüler auf. اتصل اتصل المعلم بالتلميذ. عفوا der Lehrer c'est المعلم. dem Schüler ça peut être التلميذ ja. Mein Eltern fahren nach Deutsch. Mes parents يسافرون إلى ألمانيا. Ça peut être ça. Ja. عفوا. Wir müssen zum Haus gehen. Wir müssen zum Haus gehen. علي العودة إلى المنزل. Voilà, normalement c'est pas être ça. Haus c'est المنزل. Gehen c'est partir. Normalement. Algérien كم داتلن exportieren. الجزائر تصدر exportieren يا تصدر بالنسبة للخارج الداتلن للدات. je sais pas comment dire en arabe le date. التمر. voilà. الجزائر تصدر التمر. Das Kind muss 7 Uhr aufstehen. الطفل يستيقظ في 7. من بعد aussi نشوفوا الساعة بالنسبة للدوزيام اني. Die Musiker spielen nur 2 Norden. die Musiker الموسيقي spielen 2 Norden. الموسيقي يلعب 2 instruments. voilà. Meine Eltern und mein Bruder haben das Theater gehen. meine Eltern أوليائي وأخواتي يذهبون إلى التياتر. gern c'est gern is présent. Das Theater c'est le théâtre. السينما ça peut être cinéma et tout. Der Mann liest Romane sondern auch Geschichte. والدي الرجل يقرأ الروايات والقصص أيضا. sondern auch c'est أيضا. Der Mann الرجل liest lesen رومان الروايات ça peut être الروايات. sondern أو كذلك من بعد نشوفها sondern auch Geschichte القصص القصص. voilà. Der Schüler kann nicht nur Deutsch sondern auch Arabisch sprechen. تلميذ der Schüler c'est تلميذ. comment dire nicht نافي علامة النافي nicht oder der Schüler kann nicht nur Deutsch sondern auch Arabisch sprechen. التلاميذ لا يستطيعون قراءة الألمانية وأيضا اللغة العربية. sondern auch أيضا اللغة العربية. التلميذ لا يستطيع قراءة الألمانية nicht. negation nicht التلاميذ لا يستطيعون قراءة الألمانية وكذلك. voilà ça peut être وكذلك أو أيضا العربية. لا يستطيع التكلم العربية. sprechen c'est parler. Ich mag nicht nur Musik sondern auch Theater. ich mag c'est mögen ist Präsens ja. ich mag pronom personnel mit ein premier ich je peux لا أستطيع ماج يا mögen c'est aimer. لا أحب
الموسيقى، وأيضا زندان أوخ، وأيضا زندان أوخ، وأيضا السينما أو المسرح. فوالا سينما سي كينو، تياتر سي المسرح. يا Ich lerne Arabisch. Ich habe gut Vokabel. أقرأ جيدا، أقرأ العربية، ولدي رصيد لغوي جيد. Voilà, ça peut vocabulaire, c'est le vocabulaire, رصيد لغوي, peut-être, ça peut être ça. Die Kinder haben die die Kinder haben die Computerspielen gern. الطفل يلعب الكمبيوتر. Ja, ça peut être يلعب الكمبيوتر. Meine Mutter, mein Großvater hat das Radio gern. Mein Vater, جدي يحب. Mein Großvater c'est جدي يحب سماع الراديو. voilà la radio. alors بعد ما كملنا الجمل عاودوا قراوهم، عاودوا فهموا الشرح، عاودوا سيو تفهموهم. مازال ندير لكم سو جور دو فيديو اللي فيهم